हाँ ना ना कटा ठीक हो जी एकदम पूरा अपडेट हाँ अरे अरे बाबू আসলে বস তা বাবাটা দেখো একটু দেখে খাই গেছিল হ্যাঁ ঠিক আছে 5 মিনিট যাও আসুন শ্রীমা ମୁଁ ତୁମ ସୁଦାମା ତମେ ମୋର କୃଷ୍ଣ ଆସ ତ ଶ୍ରୀମା प्रसाद समस्ते पाइकी ଯିବେ समस्ते प्रसाद पाइकी ଯିବେ हेलो ମୁଁ ତୁମ ସୁଦାମା ତୁମେ ମୋର କୃଷ୍ଣ ଭାବ ରହିଥାଉ ସବୁଦିନ प्राण थिबा जाए तुम नाम गाई प्राण थिबा जाए तुम नाम गाई बीती जाओ मोर दीन बीती जाओ